மாயிரம் சுழவாலம் செய்து நாளிட்டு நாளாக முகு பாரிசூடை பந்தில் கீழ் கோளாரி மாதவன் and Telangana. Big clap, everybody. And there is a photo frame which we are giving you as a memento. The photo which replica of Sri Bhadrachalam temple, Sri Ram, Sita and Lakshman and Hanuman. Sir, one more. Yeah. Right. हांव मारुती अय्यर मॅनेजिंग ट्रस्टी गणपती मुरुगन मंदिराचो हें देवस्थान श्रीमती अन्नपूर्णी अय्यर तिणें 1971 हें देवस्थान सुरू केल्लें. तेन्नाच्यान हे आमी रामनवमी उत्सव दर वर्साक सजर करतात आनी फाटले एक 10-15 वर्सां तेलुगू संगम हांगा रामनवमी उत्सव मोठे थाटान दबाजान हांगा मनयतात. आमचें देवस्थान तांकां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें सोय तांकां करून दितात आनी मोठ्या संख्येन लोक ह्या उत्सवाक जमा जातात आनी महाप्रसादाक जवळ जवळ 5000 लोकांचे जमा जातात प्रसादाचो लाभ घेवपाक. रामनवमी शिवाय ह्या देवस्थानांत संकश्टी, विनायकी, षष्ठी, कार्तिक पौर्णिमा अशे उत्सव मनयल्ले जाता. ताजे शिवाय हांगा आमी खूब सामाजीक कार्य करतात. जशें आठवड्यांतल्यान 3 दीस कराटे क्लास चलता, 1 दीस हिंदुस्थानी संगीत क्लास चलता, संडे सायन्स जाता आनी वैद्यकीक आनी शिक्षणीक कार्य आमी खूब करतात ह्या देवस्थानांतले. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.